Та Солонгос орныг ямар гэж үздэг вэ? Таны бодож байгаа бас нэгэн газар энд байна. Энэ бол Medical Korea. Medical Korea хамгийн дээд зэргийн имчилгээг хийнэ. Бас таныг төгс эдгэхийн төлөө хичээн ажиллах болно. Алс холоос зорин ирсэн танд гэр бүлийнхээ гишүүн мэд халуун дотноор үйлчилж хүсэл зорилгынхоо төлөө хамтдаа зүтгэн чин сэтгэлээсээ эмчилж бас төгс эдгэх нь бидний үүрэг. Medical Korea. Өглөөний мэндийг хүргэе их үзэгчтэй, UBS телевизтэй хамтдаа шинэ өглөөг эхлүүлж байгаа үзэгчдэдтэй кофе уу, цай уу ярьслан шууд нэвтрүүлгээр мэдчилж байна. Өнөөдөр студид маань тун сонирхолтой зочид хүрэлцэн ирлээ. CM Hospital эмнэлгийн захирал И Санхүн болон орчуулагч Оронгой байна. Бидэнтэй хамтдаа байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. 네, 좋은 아침이에요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. уулзсандаа баяртай байна. Өглөөний мэнд хүргэе. За та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Мөн үзэж болондоо сайхан өглөөний мэндийг хүргэж байна. Бид бүхэн ярилцсан газарчдаа цай, кофегаар дайлдаг байгаа. Кофе уух уу, цай уух уу? 이게 저희가 손님들한테 차라든지 아니면 커피를 대접을 하는데요. 어느 쪽을 드시겠습니까? 커피가 좋을 것 같습니다. 네, 커피요. Аяа. 커피요. За. За миний гарт яг одоо CM Hospital-ийн танилцуулга байна. Энэ дээр бол Аазтай шилдэг гэж дуудуулах нь санаандгүй тохиолдохгүй гэж бичсэн байна. Тэгэхээр энэ эмнэлэг маань хязээ үүсгэн байгуулагдсан хийгээд эмнэлгийн маань үзэл санаа, үнцний тухай бидэнд ярьж өгөөч. 제 손에는 지금 CM병원 소개 자료가 있는데요. 그 소개 자료를 보면 아시아에서 최고의 병원이라고 나와 있습니다. 근데 이 병원이 언제부터 이제 세우게 되는지 그리고 병원의 소개를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 간단히 좀 설명을 드리면 CM병원은 Center of Medicine의 준말입니다. 그러니까 C Center Medicine of Medicine. 그래서 이제 의학의 중심이라는 의미인데 저희가 1949년에 처음 세워졌습니다. 정확히 말하면 제 조부님, 할아버지 조부님께서 세운 서울에 한강이라는 큰 강이 있는데 한강 남쪽의 최초의 종합병원입니다. 그래서 지금 70년의 역사를 가지고 있습니다. манай эмнэлэг болохоор Center Medical гэдэг эрүүл мэндийн нэгдсэн төгсөн эмнэлэгтэй нэр маань тийм нэртэй байгаа. Одоо миний өөрийн өвөө маань энэ эмнэлгийг анх үүсгэн байгуулагдсан 1949 онд анх үүсгэн байгуулагдсан байгаа. Сөүл хотын ярих юм бол хам мөрөн гэж яддаг те яг хам мөрний яг хамгийн наад талд нь анхны үүсгэн байгуулагдсан эмнэлэг байгаамаа нэгсэндээ 70 жилийн түүхт эмнэлэг байгаа. 종합병원이지만 특히 종합병원 중에서도 척추와 관절 치료가 워낙 좀 유명하기 때문에 많은 사람들이 관절 전문 병원으로만 알고 있는데 사실은 종합병원입니다. 그래서 건강검진이나 뭐 산부인과, 외과, 뭐 내과 쪽에도 좋은 선생님들이 있습니다. 하지만 그래도 아시아 또는 전 세계적으로 널리 알려진 이유는 역시 관절 척추 분야 때문입니다. эмнэлэг маань болохоор CM нэгдсэн эмнэлэг гэж яригдж явдаг байгаа. Тэгээд нэгдсэн эмнэлэг маань болохоор яг олон дотрийн тасаг, эмэгтэйчүүдийн тасаг гэд маш олон тасгууд байдаг нэгдсэн эмнэлэг боловч манай эмнэлгийн ганц онцлог зүйл маань болохоор нуруу нугас, үе мөчний мэрэгжлийн эмнэлэг байгаамаа мэрэгсэн эмнэлэг байгаа. Тэгээд энэ эмнэлэг маань ерөнхийдөө Солонгостой үе мөчөөрөө дагнсан мэрэгжлийн эмнэлэг гэдгээр нэлээд сайн алтарсан эмнэлэг байгаамаа. Тэгээд хүн болгон зарим хүмүүс нэгдсэн эмнэлэг гэхээсээ илүүгээр үе мөчний мэрэгжлийн эмнэлэг гэдгээр нэлээд их сайн таньж мэддэг байгаа. 관절 척추 쪽에 강하다고 했는데 이제 그게 규모 그 다음에 이제 실력 부분을 이제 다 얘기를 해야 되는데 규모로만 관절 전문의만 18명이 있기 때문에 대한민국에 있는 모든 병원을 통틀어서 가장 큰 규모 중에 하나의 병원입니다. 그리고 실력 쪽을 얘기하면 일반인들의 관절 척추를 당연히 많이 보지만 저희는 그 수준이 아니라 대한민국 국가대표 선수들을 전담하는 이제 국가 공식 지정 병원이기 때문에 그래서 아무래도 조금 치료의 기준 자체가 훨씬 더 높다고 얘기할 수 있습니다.
спортын бас эмнэлгийн маань бас яагаад олон хүмүүс тэгж танигдсан гол шалтгаан маань болохоор юу гэхээр спортын эрүүл мэндийн одоо яг чиглэлээр бид нараас эмчилдэг одоо олон тамирчдыг амжилтдаг байгаад нэгсэндээ улсын шигшээ багийн одоо баг тамирчдыг манай эмнэлэгтээ ихээр үзүүлж мөн тэр эмшигшээ багийн одоо нуруу нугас үе мөчрөөс мөр гэд бүх зүйлүүдийг нэмжилдэг байгаамаа. Одоогийн байдлаар бол 18 яг мэрэгжлийн спортын ангаах ухааны мэрэгчлэлээр дагнсан одоо үе мөчний эмчнэр бол доктор профессорууд ажиллаж байгаа. Мөн өшөө цаашлаад одоо спортын эрүүл мэндийг ангаахыг одоо хөгжүүлэх зорилготойгоор эмнэлэг маань гол үүрэгээр гүйцэтгэж явж байгаамаа. Яхаа аргагүй спортын гэхээр эмч нарын чадамж ямар өндөр түвшинд байгааг бас илтгэж байгаа нэг хэлбэр болоо гэж ойлгож байна. Яа тэгэхээр үе мөчний гэмтэл бол одоо спортынхны хувьд хамгийн том гэмтэл нь сэтгэл зүйн хувьд болон бие бэлтрийн хувьд тэгэхээр түүнийг ангаана гэдэг эргээд одоо энгийн иргэдэд хүртэл тэр төвшний эмчилгээ үйлчлэхийг чанартай гүйцэтгэх боломжтой гэдгийг бас одоо харуулж байна л да тэр талаар бас. 국가대표들이 이제 많이 오셔서 이제 더 그렇게 치료를 많이 받으실 것 같아요. 왜냐하면 이제 아까 들으시는 거로면 이제 국가대표 전문적인 그 선생님들 의사들이 또 많으시다고 하시니까 근데 이제 국가대표 선수들에서 제일 큰 부상을 입었을 때 어떻게 치료하는 방법이 제일 중요한 건데 그 특히 관절이라는 부분이 제일 중요할 것 같아요. 이 부분에 대해서 좀 더 자세하게 설명을 해줄 수 있을까요? 이제 관절이 우리 몸에는 되게 많이 있지 않습니까? 뭐 어깨, 목, 뭐 무릎, 팔꿈치가 다 있는데 CM병원의 좀 특징이 관절 전문 의사만 있는 게 아니라 관절 중에서도 어깨만 전문으로 하는 사람, 무릎만 전문으로 하는 사람, 발만 전문으로 하는 사람, 허리만 전문으로 하는 사람이 완전히 따로따로 나뉘어 있기 때문에 이 사람들은 그냥 일반 관절 전문의에 비해서 그 관절에 대해서만큼은 경험이 엄청나게 많습니다. 그래서 우리는 이제 슈퍼 전문가라고 보통 얘기를 하는데 그래서 국가대표 선수들은 모든 관절이 하나만 망가져도 그 대표 생활을 할 수가 없습니다. 예를 들면 유도를 하는데 어깨가 빠져도 승리할 수 없고 무릎이 다쳐도 승리할 수 없고 허리가 다쳐도 승리할 수 없습니다. 그래서 어떤 관절이 다쳤는지를 정확히 알아내서 그 전문가가 치료를 해서 다시 빨리 복귀해서 금메달을 따도록 만드는 게 저희 CM병원의 역할입니다. мэдээж тэглгүй яг маш олон одоо ингээд спортын тамирчид айгүйх маш их ирдэг байгаа. Тэгээд гэтээ яг ингээд үе мөч нуруу нугас гэдэг юм бол ганцхан ингээд үе мөчийг ингээд тэр чигтнаас ингээд ойлгож бас болохгүй. Юугээ гэхээр мөр тохоо үе гэдэг байна мөн хөлний тавхаа гэдэг маш одоо хүний яг нарийн одоо яг мэрэгчлсэн одоо хөдөлгөөн эргэтэнгүүд байдаг. Тэгээд манай эмнэлгийн бас гол шалтгаан гэмэл яг мөрний чиглэлээрээ ингээд мэрэгсэн эмчнэр нөгөөтэйг юм тохоо үе мөчний чиглэлээрээ мэрэгсэн эмч нь одоо хөлгээд ерөөсөө яг үе мөч болгоноороо тийм үе мөч чалганаараа мэрэгсэн эмчнэр байдаг. Тэгээ тийм болохоор тамирчид маань ч гэсэн илүү их бас үйлчлүүлдэг одоо сонгож ирдэг байгаа. Тэгээд нөгөөтэйгөр одоо супер мэрэгсэн профессорууд гэж бид нар өөрсдөө бас ярьдаг байгаамаа. Тэгээд энэ маань болохоор тэр тамирчныг бид нар зөвхөн нэг удаа эмчлээд дуусгах биш. Тэгээд одоо олимпиад амжилт гаргахад нь одоо алтан медаль хүртэл авахт нь бидний эцсийн зорилго байдаг. Тэгээд тийм учраас алтан медалийн төлөө бид нар одоо өөрөө авсантай л ялгаагүйгээр тэр тамирчны одоо эрүүл мэндэд нь одоо үлцэн өсөл анхаарч явждаг байгаамаа. Зочин маань манай улсад хэддэх удаа ярьж байгаа вэ? Энэ удаад бас ямар зорилгоор ирсэн юм бол тийм ээ? 저도 이제 궁금한 게 또 하나 있는데요. 저 몽골에 한 몇 번째가 오셨습니까? 이번에도 목적이 무엇인지 네. 오시는 목적에 대해서. 몽골 방문 자체는 이제 2번째이긴 합니다. 하지만 몽골과는 꼭 제가 안 오더라도 몽골에서 많은 사람들이 오고 해서 교류를 꾸준히 해왔는데 처음에는 이제 메디컬 코리아라고 이제 여기에 이제 한국의 의료를 알리는 프로그램을 같이 하기 위해서 이제 2번을 왔는데 사실은 더 중요한 것은 이제 요번에 온 제일 중요한 이유 중에 하나는 우리가 나눔 의료라는 프로젝트를 몽골 UBS 방송국이랑 한국의 보건산업진흥원이랑 같이 진행을 했습니다. 그래서 솝다라는 약사가 이제 몽고의 약사입니다. 어렸을 때부터 류마티스 질환을 앓고 있어서 발이 완전히 돌아가 있었습니다. 그래서 걸을 수가 없었는데 이제 이분을 치료해 줄 수 있냐고 이제 UBS에서 연락이 왔습니다. 그래서 우리가 사실 이런 거에 가장 전문가이기 때문에 저희 병원 중에서도 발 전문가는 또 대한민국 농구 국가대표팀의 팀닥터이기도 합니다. 그분이 수술을 했고 수술하자마자 발이 이제 똑바로 펴져서
지금은 얼마 전에도 방송에 같이 출연을 했습니다만 이제 거의 뛰어다닐 수 있을 정도로 한 달 조금 넘었는데 그렇게 보정이 됐습니다. 그래서 그 쏟다 양을 다시 한번 만나고 싶었고 이번에 온 게. 그리고 또 하나는 제가 이제 국가대표 선수들을 보고 있기 때문에 몽고 올림픽위원회와 또 이제 같이 만나서 향후에 이제 몽고의 국가대표 선수들이 아플 때 제가 도울 수 있는 게 무엇이 있을지 같이 좀 상의하기 위해 왔습니다. Миний одоо Монголд ирж байгаа маань 2 дахь удаага Монголд одоо яг ирж байна. Тэгээд ер нь Монголд ирсэн бас гол зорилго маань болохоор юу гэхээр монголчууд маань Солонгос улсыг бодол маш их зорж ирдэг болсон байна. Нөгөөтэйгөр Монгол Солонгосын одоо спортын эрүүл мэндийн хөгжлийг бас өндөрт үргэе гэсэн зорилго бас агуулж ирж байгаамаа. Өмнөх иржсэн удаагаар Medical Korea гэдэг одоо экспо байсан. Тэгээд тэр экспод оролцохын төлөө ирсэн байгаа. Тэгээд өнгөрсөн удаа бас ингээд бид нараас яаж монгол хүүхдүүдэд тусалж дэмжих боломж бас нөхцөл бас юу байдэн гэдгийг зүйлээр айгүйг судалж үзсэн байгаа. Тэгээд тэрийг судалж үзсний үндсэн дээр UBS телевиз болон одоо Монгол Солонгосын эрүүл мэндийн хөгжлийн төв гэж байдаг. Тэгээд хөгжлийн төв одоо хамтраад одоо манай эмнэлэг дээр бол санал ирүүлсэн байгаа. Тэгээд тэр санал ирүүлсэн шалтгаан нь болохоор юу вэ гэхээр Сувдаа гэдэг нэртэй одоо эмзүүч хүүхдээсэн. Тэгээд тэр хүн болохоор ингээ хүлэн ингээд бүр ингээд эргэцэн одоо люматис гэдэг үе мөчний архаг өрөвсөлтөө тийм хүн байсан. Тэгээд Монголд бол ямар нэгэн хагалгаанд орох юмч боломж байхгүй, хэмжлэгдэхгүй, барыг хөл дээрээ явж чадахгүй тийм өвчтөн одоо ингээд хагалгаанд орох шаардлагатай болчлоо. Эдийн засгийн бас жоохон хүндрэлттэй улмаас хагалгаанд ингээд яагаад өгөөч гэдгийг бас UBS-аас саналаас давхар ирүүлсэн байгаа. Тэгээд тэр саналын дагуу бид нэр судалж үзээд одоо манай яг эмнэлэгт яг тэр хөлний чиглэлээр яг ажилтдаг үе мөчний яг архаг өрөвслийн чиглэлээр ажилтдаг хөл бөмбөгийн тамирчдын шгшээ багийн тамирчдын одоо эмч доктор гэж хүн байдаг профессор. Тэгээд тэр хүн маань юу яасан байгаа. Тэр хүн маань тэр охинд одоо хагалгаа хийж өгсөн байгаамаа. Тэгээд хөл нь бол нэлээд сайн одоо яваад барыг хагалгаанд орсны дараа ингээд барыг өөрөө шууд халахад явдаг болсон тийм югаар байгаа. Тэгээд тэр охинтой бас ахиж уулзмаар байсан. Тэгээд уулзангаа тий ахиад хүлнийх нь одоо нөхцөл байдлын тий ямар нэг юм байна уу гэж ярьсан. Нөгөөтэйгөр бас түрүүн хэлцэлсэн спорт янгаах ухааны спортын салбарт одоо яаж би хөрөнгө оруулах боломж одоо хамтран ажиллах боломж нөхцөлийг бас хайхаар ирсэн байгаа. Тэгээд саяхан спортын үндэсний хороотой Монгол дахь спортын үндэсний хороотой уулзсан байгаа. Тэгээд хойштоо Монголын улсын одоо шгшээ багийн тамирчин, мэрэгжлийн баг тамирчдын эрүүл мэндийг нь бас одоо зөвлөгөө өгөх одоо хамтарч ажиллагаас нөхцөл боломж юу байна гэдгийг судлахаараас ирсэн байгаамаа. Яхаа Сувдаатайгаа бас яг өнгөрсөн 7 хоногт бас яг энэ судал дээр суугаад ярилцаад Сувдаага энэгээр алхуулж үзсэн. Үнэхээр хаалгааны үр дүн маш сайн 7 настайгаас хойш өвдсөн гэж сонссон. Тэгэхээр тэр одоо өвчин заваараас салсан юм сайхан мэдээг CM Hospital одоо бий болгосон. Тэгэхээр энэ бол одоо монголчуудынхаа өмнөөс талархсан юм. 네, 저도 그 소식을 들었어요. 섭다가 지난주에 우리 방송국에 와서 여기 앉아서 여기 걸어가면서 이제 발이 이제 괜찮아졌다, 이제 거의 뛰어다닐 정도로 있는 거를 저도 이제 실제로도 보니까 이제 정말로 훌륭한 병원이구나. 그리고 저도 이제 모든 몽골 국민들을 대신해서 CM병원에 다시 한번 섭다를 대신해서 감사드린다는 말씀을 드리고 싶습니다. Өвчтөнгийн маань тэр эдгэрэлт олон эмч нарын маань хувьд хамгийн сайхан баяртай мэдээ байдаг баха. Энэ хаалгааг бас өдөртөө явуулсан эмч болон хамт олонны тухайс бидэнд ярьж өгөөч. 당연히 이제 환자가 이제 수술을 성공하면 그 모든 의사 선생님들도 많이 기뻐하실 것 같아요. 그러면 그 의사 선생님들에 대해서 좀 더 구체적인 소개를 좀 해줄 수 있을까요? 수술하는데 힘들어하는 부분이라든지. 그러니까 의사들의 생각이나 그런 것들이요. 그러니까 일단 뭐 아까 말한 것처럼 너무 다양한 의사가 있고 병원에만 해도 18명의 관절 전문의가 있기 때문에 뭐 일일이 다 말씀드릴 수는 없지만 아마 지금 질문은 제 생각에는 그런 한 명 한 명의 소개보다는 환자를 볼 때 의사들이 어떤 것 때문에 힘들어하는지에 대한 질문인 것 같아요. 사실은 성공률이 아무리 높더라도 수술할 때 잠깐만 그 집중력이 떨어져도 100점 될 환자들이 이제 80점으로 떨어지고는 합니다. 일반인들이라면 웬만하면 뭐 괜찮을 수 있지만 저희 CM병원처럼 이제 금메달을 따야 하는 국가대표 선수나 아주 그 큰 돈을 버는 프로 선수들을 수술하는 이제 CM병원 같은 경우는 그 100점과 90점의 차이가 엄청나게 큽니다. 그래서 수술 내내
수술이 뭐 길게는 막 2시간, 3시간 되는 수술도 있는데 그 수술 내내 잠시도 방심하거나 집중력이 떨어지면 안 되기 때문에 수술 내내 그 집중력을 유지하고 긴장을 유지하는 게 좀 힘든 부분이고 그다음에 어떻게든 우리 100점을 만들어내는 병원이기 때문에 그 프레셔가 그 스트레스가 좀 있습니다. Мэдээж маш олон түрүүн хэлсэнчлэн 18 яг тухайн салбар бүрээрээ мэрэгжлийн эмчнэр байдаг гэж түрүүн яг хэлжсэн. Тэгээд нэг хүн болгоныг ингээ бас танилцуулаад явах юм бол цаг арай боломжгүй байхаа гэж бодож байна. Тодорхой хэмжээгээр бас миний бас ойлгосноор одоо эмчнэр яаж одоо өвчтнүүдэд амжилттай хагалгаанд оруулахын тулд өөрсдөө бас нэлээд их хүчин чармаалтаас гаргадаг байгаа. Одоо манай СЭМ эмнэлгийн хувьд гэх юм бол бид нар бол 100%-ийг бол тавьдаг байгаа. Хагалгаа амжилттай болох 100%-ийг бол өөрсдөндөө шкорт тавьдаг. Гэхдээ тэр одоо өвчтний одоо өөрийнх нь нөхцөл байдал болон эмчийн нөхцөл байдал маш их нөлөөлдөг байгаа. Тэрнээс 80% амжилттай болох юм бол бид нар маш их тэрнээс стресс авдаг. Заавал 100% амжилттай болохын төлөө тэр хугацаанд маш их ингээ хүчин чармаалтаас хийдэг байгаа. Тэгэхээр 90%, 100%, 80% гэдэг маань маш их ингээд 10% ч гэсэн маш их тэр өвчтний хувь айгүй том одоо нөлөө үзүүлдэг байгаамаа. Тэгээ тийм учраас эмчнэр бол тэр хугацаанд маш их одоо энэ өвчтнийг ангаахад одоо амжилттай болгохын тулд айгүй их одоо солонгос эмчнэр бол сэтгэл зүрхээ зориулж ажилладаг байгаамаа. Тэгээд таны ярианд гарч ирсэн спортынхныгаа илүү дэмжиж ажилладаг тэр утгаараа ч Солонгоста төдийгүй за гадны бас улс орны танилцуулган дээр байна л да. Гадны бас мэрэгжлийн тамирчдын эрүүл мэндэд бас анхаарсан эмчилгээ одоо хагалгааг нь хийсэн энэ зургууд байна. Мөн бас ноён Ли санхүү бол өөрөө олон улсын одоо олимпийн хооронд бүртгэлтэй албаасан бүртгэлтэй эмч юм байна. Тэгээ баг хамт олон ч гэсэн саяны 2018 оны олимпиар ажилласан байна гэд ийм сайхан хамт олон эргээд манай Монголын спортын энэ одоо ангаахын салбартай хамтарч ажиллана гэдэг бас их өөртөө тэр саналыг тавиад ингээд ирж байгаад нь талархаж байна л да. Тэгэхээр тэр ажил маань яг ямар төвшөнд явж байгаа юм бол манай энэ салбараас яг хэр дутмаг байна, асуудлууд ер нь юу байна? Тэр талаар хаваалцаж. 아까도 되게 몽골을 위해서도 올림픽 위원회하고 이제 일을 이제 또 알아보고 있다고 말씀을 하셨는데 저도 이게 소개 자료를 보니까 본 게 국가대표들 선수들이랑 찍은 사진들이 눈에 많이 띄어요. 그래서 이 눈에 띄고 그리고 이제 이상훈 원장님이 이렇게 보시면 그 국가대표 IOC에 이제 소속 팀 닥터라고 이제 소개되어 있는데 이 부분에 대해서 좀 더 이게 구체적으로 알고 싶고 그리고 아까 몽골 올림픽위원회 이제 국가대표 선수들에 대해서 잠깐 얘기를 하셨는데 그거 어떤 일을 하려고 이제 진행의 중인지 그리고 이제 세계에서 좀 더 이제 우리나라의 올림픽위원회에 보실 때 어떻게 보셨는지 그게 또 궁금합니다. 앞으로 해야 되는 일에 대해서도 궁금합니다. 사실은 지금 질문해 주신 게 이제 몽골에 제가 온 이유에 대한 질문이 다 나왔는데요. IOC는 이제 국제올림픽위원회입니다. 올림픽을 주관하는 스포츠 단체 중에 가장 큰 세계 국제기구고, IOC에서 이제 스포츠 전문의들을 따로 2년 동안 세밀하게 관찰하고 자격을 검증을 해서 2년의 과정을 거쳐서 소수의 스포츠 전문의들을 전 세계적으로 지금 인증 학위를 주고 있습니다. 그래서 이제 IOC 스포츠 디플로마라고 우리가 얘기를 하는데 이제 국내에서는 딱 학위를 받은 사람은 아직까지는 제가 유일합니다. 대한민국에서는. 그래서 이제 아무래도 올림픽이라는 큰 행사에서 선수들을 볼 수 있는 그런 자격을 갖고 있는 스포츠 전문의이다라는 의미고요. 그러고 단순히 이게 IOC의 스포츠 전문의일 뿐만 아니라 저는 이제 대한민국 국가대표 팀을 맡고 있는 그 병원이기 때문에 이제 한국의 올림픽위원회에서 이 CM병원을 유일한 공식 지정병원으로 선정을 했기 때문에 대한민국의 국가대표 선수들을 이제 CM병원이 지금 전담해서 보고 있다 보니까 많은 국가대표의 대회에 우리 병원의 의사들이 나가고 있습니다. 이번 평창올림픽에도 우리 의사들이 나갔었고, 그리고 이제 저만 해도 배구국가대표팀을 맡고 있기 때문에 세계선수권대회나 올림픽이나 이럴 때 우리 배구팀을 따라서 제가 팀닥터로 나가고 있고, 또 뭐 농구팀 팀닥터가 있기 때문에 따라 나가기도 하고, 그뿐만 아니라 한국에서 유명한 이제 프로 스포츠가 이제 프로야구와
프로 농구, 프로 축구 이런 게 있습니다. 그 팀들에도 이제 저희 병원에 팀 닥터들이 있기 때문에 역시 또 그래서 TV 화면을 보면 CM병원의 의사들이 자주 이렇게 잡히는 거를 볼 수 있습니다. 그래서 아무래도 전담하는 병원이고 국가대표 팀 닥터들이 다 있다 보니까 당연히 많은 선수들과 이제 사진도 찍게 되고요. 그렇지만 이제 그거는 이제 한국의 이야기고 여기 몽골까지 온 더 중요한 이유는 이제 몽골 올림픽위원회와 아직은 간단히 미팅을 했습니다만 저는 이제 여러 이유로 몽골에 있는 많은 사람들과 지금 친구가 됐고 친분이 돼서 많은 애정을 가지고 있습니다. 그래서 아직은 이제 몽골 올림픽위원회가 선수단이 규모가 크지는 않아요. 근데 그거는 이유는 몽골 국민 그 전체 인구가 아직은 당연히 많지 않으니까 뭐 중국이나 한국은 인구가 훨씬 많으니까 당연히 올림픽 선수들도 좀 더 많은 거고 아직은 선수 규모가 작긴 하지만 그래도 유망주, 그러니까 금메달을 딸 수 있는 몽골 선수가 아파서 금메달을 못 딴다면 전 몽골 국민들이 되게 슬퍼할 거라고 생각을 합니다. 그래서 그런 의료 지원, 스포츠 의학이라는 거는 아직 전 세계적으로 몇 개 병원이 없기 때문에 몽골뿐만 아니라 뭐 아시아 전체에도 이게 스포츠 전문 병원은 별로 없습니다. 그렇기 때문에 우리 CM병원이 몽골 국가대표 선수들이 아파서 올림픽을 포기하는 일이 없도록 치료를 도울 수 있는 방법을 지금 찾아가고 있는 과정이고 다행히 이제 몽골의 많은 국회의원들이나 많은 그 체육회 분들이 좀 긍정적으로 생각해주고 계셔서 향후에 제가 좀 도울 수 있는 부분이 많이 생겨날 것 같습니다. 네. Яг маш гоё асуултыг тавьж өглөө. Тэгээд миний бас Монголд ирсэн бас гол зорилгын талаар бас ингээд яг тавьж өглөө. Тэгээд юу вэ гэхээр одоо гадны одоо улс орнуудын тамирчид бол манай одоо эмнэлэг дээр бол ирж айгүй их үзүүлдэг байгаа. Тэгээд хамт олон тэгээд одоо гадны улс орны тамирчдыг бид нэр олимпийн одоо үндэсний хороо гэж байдаг. Тэгээ хүн болгоны барыг мэдж байгаа олон улсын олимпийн хороо гэж байдаг. Олон улсын олимпийн хороо маань 2 жилийн хугацаатайгаар бүх дэлхийн улс орны одоо доктор профессоруудыг ингээд шалгаруулдаг байгаа. Тэгээ тэр доктор профессоруудыг шалгаруулдаг гол шалтгаан маань юугаар улсын шгшээ багийн тамирчдыг тэмцээнтэй амжилттай оролцоход нь тэр хүний бүх эрүүл мэнд биеийн нөхцөл байдлыг анхаарч ажиллах тийм одоо шалгалтаар одоо маш олон тийм шалгуур үзүүлэлтээр давж иж тэр хүн одоо олимпийн хорооны доктор болдог байгаа. Тэгээд энэ удаад одоо би өөрөө болохоор олимпийн хорооны 2 дахь удаагийн одоо Солонгосын одоо анхны тийм бүртгэлтэй эмч болсон байгаамаа. Тэгээд энэ удаагийн орж байгаа эмнэлгийн маань ч гэсэн Солонгостойгоо одоо Монгол одоо харилцааг ч гэсэн олимпийн нөхцөл одоо янгаахын салбарыг яаж хөгжүүлэх боломжтой вэ гэдэг талаар өөрийнх нь туршлагаасаа бол Монголын хүмүүстэй бас хуваалцъя гэсэн зорилготой бас ирсэн байгаамаа. Тэгээд олон улсын олимпийн хороонд одоо Солонгосын одоо улсын шгшээ багийн тосгон гэж байдаг байгаа. Тэгээд тэр тосгон дах эмнэлэг гэж байдаг. Тэгээд тэр тосгонд одоо амьдарч байгаа бэлтгэж байгаа тэр тамирчдыг одоо үзүүж имжилдүүлдэг байгаа. Тэр эмнэлгийн бас одоо захирлаар давхар ажиллаад хариуцлагатайгаар одоо дараагийн олимпиад одоо Солонгосын баг тамирчтай бэлтгэгдэж байгаа. Нөгөө тэгвэр саяхан Пьончангийн өвлийн олимп болсон байгаа. Тэгээ Пьончангийн өвлийн олимп болоход гэсэн манай эмнэлгийн бүх одоо эмчнэр маань докторууд маань бүх одоо салбарынхаа шгшээ багийнх нь эмчнэр шгшээ багийнхаа удирдаад аваад явсан байгаа. Тэгээд би болохоор өөрөө бейсболын багийнхаа удирдах авч явсан байгаамаа. Тэгээд ер нь бүх салбарын эмчнэр маань ч гэсэн одоо бүх олимпиад бол бид нар өөрсдөө бөгөөд оролцоод явдаг байгаа. Энэ удаагийн одоо Монголд ирсэн бас хамгийн гол том шалтгаанууд бол Монгол улс бол олимпиад болон спортод аягүйх ингэж сонирхолтой спортыг маш сайн дэмждэг гэж сонсон хичнээн Монгол улс цөөхөн хүн амтаж гэсэн. Тэг үндэсний олимпийн хороотой одоо уулзах боломж олдоод үндэсний олимпийн хороотой уулзсан байгаа. Тэгээд Монголын одоо олимпиад оролцож байгаа мөн Азийн наадам тэмцээнд оролцож байгаа шгшээ баг тамирчид тийг одоо эрүүл мэндэд нь яаж анхаарах вэ? Мөн тэрүүнд нь одоо миний тусалцаа одоо манай эмнэлгийн зүгээс мөн манай тосгондох эмнэлгийн зүгээс тусалцаа боломж юу байдгийг гэдгийг бас ингээд тусалж дэмжих үүднээс бас ингээд хоорондоо ярьсан байгаа. Гэхдээ Монгол орны хувьд ч гэсэн хүн амын хувьд бол одоо маш цөөхөн хүн амтай. Тэгээд тэр тундаас ингээд шгшээ багийн тамирчид нь ингээд маш их бишээ гэж сонссон. Ялангуяа хятад болон Солонгосын хувьд гэх юм. Солонгостой харьцуулах юм бол айгүй ингээд баг байдаг гэж сонссон. Тийм учраас Монгол улсын хувьд ч гэсэн тэр багч гэсэн тэр тамирчдад айгүй итгэл найдварыг ингээд хүлээлгээд тэр тамирчдыг одоо ялалт байгуулахын төлөө Монголын одоо 3 сая хүн ам ингээд бүр тесэн ядуу хүлээдэг баха гэж би бодсон. Тэгэхээр тэр яг одоо шгшээ багийн тамирчид бэлтгэж байгаа хүн маань ямар нэгэн бэртэл гэмтэл авах юм бол мэдээж Монгол 3 сая хүн ам
бүгдээрээ Сэтгэл сэтгэл зүйн хувьд айгүй хэцүү байх болов гэж бодож байна. Тэгээд тийм учраас өвчний улмаас ямар нэгэн одоо өөрийнхөө одоо чадамжаараа орч чадахгүй. Чадамжаараа орч чадахгүй юм уу? Тийм байдлынхан улмаас тэмцээнд оролцохгүй байх одоо оролцохгүй байхгүйгээр одоо тийм амжилттай оролцох бэртэл гэмтлээс ингээ хамгаалсан тий одоо эрүүл мэндийнхэн бүх юуг нь Монголын баг тамирчдыг одоо эмчлээд явуулж боломжтой гэдгийг хэлсэн байгаа. Тэгээ хойшдоо бид нар өшөө бас олон ажлыг одоо хийх боломжтой байхаа гэж бодож байна. Миний хувьд болохоор одоо Монголын баг тамирчдыг амжилт гаргах гэдэг амжилт гаргаасаа гэсэн үүднээс эрүүл мэндийнхэн салбарын эрүүл мэндэд нь маш сайн ажиллаж эмчилгээ хийх, дэмжих одоо боломжтойгоо бүрэн илэрхийлж байна. Мөн илэрхийлсэн байгаа. Бас нөгөөтэйгүр Солонгос Монголын одоо спортыг дэмждэг бас хэд хэдэн одоо улс төрч мөн олонний танил гэдэг олон хүмүүсүүд бас байд юм байна. Тэгээ нэг спортыг дэмждэг хүмүүсүүд ч гэсэн бас хэд хэдэн санал тавьсан байгаамаа. Тэгээд тэр хүмүүсүүдийн саналын хүрээнд бас ингээд энэ удаа ирээд Монголын Солонгосын одоо хамтын ажиллагаа спортын салбарт бас үргэлжлүүлэхээр бас энэ удаа ирсэн байгаамаа. Тэгэхээр дараагийн Олимпиад Монголын баг тамирчид явхад бүх одоо эрүүл мэндийн асуудлыг CM эмнэлэг хариуцж байна гэж ойлгож болох. Яг албан ёсоор тэр нь одоо тогтоогдсон байгаа. 그러면 이제 가능하면 그 다음 올림픽 때 몽골 선수 대표단 선수들을 이제 건강의 분야를 그 CM 병원이 맡아줄 수 있는 그 잘하면 이제 일이 잘 되면 맡아줄 수 있을 거네요. 저는 그럴 용의가 100% 있고요. 네. 그 다음에 올림픽까지 가기도 전에 당장 이번 아시안 게임부터라도 제가 도울 수 있는 부분은 좀 돕고 싶다고 의견을 이미 전달을 해놓은 상태입니다. 네. Одоо яг ингээд батлагдсан бол яг байхгүй байгаа. Гэхдээ би бол өөрийнхөө байдал одоо өөрийнхөө боломжтой нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн CM эмнэлэг одоо манай тэр одоо олимпиадын тасгамдах эмнэлэг маань одоо хамгийн түрүүнд болох ч байгаа Азийн наадам болох чинь тийм Ашиан гейм болох чинь тэр үеэр Монголын баг тамирчдыг би бол өөрөө дэмжиж одоо бүх эрүүл мэндийн юуг нь бол дэмжиж ажиллах боломжтойгоо Монголын талд илэрхийлсэн байгаа. Ажлын маань хэрэгжилт үр дүн болсон сайхан мэдээгээр эргээд олцох тэр өдөр удахгүй хаа гэж бодож байна. Ер нь улсын хэмжээнд бол үе мөчний өвчлөл бол их байгаа. Тэгэхээр энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга замууд болон зөвлөгөө тэгээд эмчилгээний талаар бас бидэнд хэлж өгөөч. Монголчууд манаас энэ эмнэлэгтээ үйлчлүүлэх өвчнөө эдгэх талаар ямар арга замууд байгаа юм бэ? Тамирчид биш те энгийн иргэд бас 그럼 너무 좋은 소식 다음에 만났을 때 또 좋은 소식을 기다리겠습니다. 우리 국가대표 선수들을 더 좀 더 이제 건강하게 그 금메달을 딸 수 있게 그 원장님이 또 많이 옆에서 도와주실 거라고 또 믿습니다. 그리고 특히 척추 관절 분야에 이제 특히 이제 그 종합병원에서 이제 올림픽 대표 선수들까지 이렇게 수술을 치료를 하는 전문 병원인데 그러면 이제 시청자들이 많이 궁금할 것 같아요. 꼭 이제 국가대표 선수들뿐만 아니라 일반인들이 어떻게 하면 CM병원을 찾을 수 있는 방법에 대해서 일단 국가대표 선수를 본다는 거는 이미 일반인들의 치료를 모두 다 완벽히 하고 거기다 추가로 더 잘하는 병원이기 때문에 국가대표 선수를 보는 것이지 선수만 본다는 의미는 전혀 아닙니다. 단지 일반인들에 대한 치료 성적이 월등히 좀 좋다는 의미인 거고요. 한국에는 이제 관절을 전문으로 하는 병원이 한 1000개 정도 있는데 그 중에서 대한민국 정부가 진짜 그러니까 자격이 있는 병원들을 따로 뽑아서 관절 전문 병원을 이제 국가 인증으로 선정을 했습니다. 서울에는 이제 관절 전문 병원이 4개밖에 없는데 CM병원은 그 4개의 관절 전문 병원 중에 하나입니다. 그 말은 그 관절 전문이라는 거는 선수를 대상으로 한 건 아니고 일반인을 대상으로 한 거고요. 그래서 특히 이제 몽고인들 환자를 치료한 경험을 보면 이런 운동선수 질환보다는 이제 척추와 무릎 질환이 제일 많은데 특히 무릎은 아무래도 좀 이렇게 그 몸무게가 조금 많이 나가시는 분들이 많다 보니까 무릎에 관절염이 생겨서 무릎이 너무 아프시고 무릎이 좀 이렇게 휘어 있어서 좀 인공관절이 필요했던 경우가 좀 많이 있습니다. 척추의 경우는 척추 디스크라고 이제 척추 신경이 많이 눌리거나 또는 척추 협착증이라고 해서 역시 신경이 많이 눌려서 다리가 저리고 다리가 많이 땡기고 아프셔서 오신 경우가 많은데 CM병원 같은 경우는 특히 척추가 아주 큰 수술도 많이 하지만 내시경이라고 구멍만 조금 뚫어서 신경 눌리는 거를 이제 풀어버리는
그런 아주 그 작은 수술에도 특화되어 있는 병원이기도 합니다. 그래서 선수들만 보는 게 아니라 선수들까지 볼 수 있는 병원이라고 이해하시면 좋겠습니다. Бидээж бас энгийн хүмүүс бас очиж үзүүлэхээс боломжтой. Яагаад ингээд одоо спортын улсын одоо шигшээ багийн тамирчид маань ингээд манай эмнэлгээр үзүүлдэг. Бид нэр яагаад тэр хариуцж явдаг вэ гэхээр спортын тамирчид бол өөрийнх нь бие нь бол айгүй чухал одоо үнд цэнтэй зүйл байдаг тийм. Тэгэхээр тэр хүн одоо өөрийнх нь биеэ манай эмнэлэгт ингэж одоо хариуцуулж одоо даатгаж байна гэдэг маань тэр хэмжээгээр итгэл их төрүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр зөвхөн одоо энгийн одоо ард иргэж юм энгийн хүмүүс ч гэсэн маш их ингэж үзүүлдэг байгаа. Тэгээд бас нэг зүйлийг онцолж хэлмээр байна. Юу вэ гэхээр Солонгос улсад 1000 гаруй одоо яг энэ нуруу нугас үе мөчний эмнэлгүүд бол маш олон эмнэлгүүд байдаг. Энэ дундаасаа Сөүлд бол 4 эмнэлэг байгаа. Тэгээд 4 эмнэлэг байдаг. Энэ 4 эмнэлгийн нэг нь одоо СМ эмнэлэг байгаамаа. Тэгээд энэ 4 эмнэлгээс одоо засгийн газраас одоо магадлан итгэмжлэгдсэн тусгай зөвшөөрлөлийг бас өгдөг байгаа. Одоо хагалгаанд амжилттай гаргасан тухайн одоо яг засгийн газраас одоо үр дүнгийн харсан тийм баталгаажуулсан магадлан итгэмжлэгдсэн өгдөг байгаа. Тэгээд тэрнээс Сөүллээсээ одоо нэгд орсон магадлан итгэмжлэгдсэн хүртэл эмнэлгээр одоо манай эмнэлэг хүртэл тодорсон байгаамаа. Тэгээд нөгөөтэйгөр бас Монголд ингээд бас анзаараад ирээд ингээд агаад харахад бол манай монголчууд маань одоо үе мөч нуруунууд айгүйх ингэж өвддөг. Одоо тийм одоо өвчтнүүдтэй айгүйх ингээд тааралдаж уулзсан. Тэгээд тэд хүмүүсүүд манай хөвчлэн бас өвдгөн айгүйх ингэж өвддөг юм байна. Тэгээд өвдөг маань бас ингээд өвдөгний одоо өвдөлт юунаас болдог вэ гэхээр илүүдэл чингээс болж одоо өөрийнх нь хит хөлөндөө ачаал хөснөөсөө болж одоо өвдөг айгүйх өвддөг. Одоо монголчуудын хамгийн их одоо өвддөг хэсэг нэг бол үе мөчнээс өвддөг байсан. Нөгөөтэйгүр одоо нурууны диск. Нурууны диск болохоор яадаг вэ гэхээр хөл өвдөд байна ингээд тэгдэг боловч хөлөндөө яг өвдөх нь бол биш. Нурууны дискээс одоо гимтэл авснаасаа болоод нурууны дискнийхэн одоо тэр мэдрэлийн судас нь одоо гимцнээсээ болоод доошоогоо ингээд хөл рүүгээ ингэж орж өвддөг байгаамаа. Тэгэхээр тодорхой яг нарийн юм ингээд яхан бол нурууны дискний одоо мэдрэлийн судасыг эмчилж одоо хөлний өвдөлт багасгах гэх юм уу. Яг иймэрхүү зүйлүүд бол Монгол өвчтнүүд илүү тийм тохиолдож байсан зүйлүүд байсан. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг ч гэсэн бид нар бол нарийн зүйлийг бол СМ эмнэлэгт бол ирээд эмчилүүлээд заавал одоо спортын тамирчид гэхгүйгээр энгийн хүмүүс ч гэсэн бол ирээд эмчилүүлэхэд бол манай эмнэлэг ч гэсэн нээлттэй байгаа. 그래서 혹시나 보시는 분들 중에 만약 시험병원에 치료를 받아야 될 정도로 안 좋은 분이 있다면 아마 그거는 우리 이제 자막을 통해서 이메일이나 아마 연락처는 요 이제 방송 중에 아마 공개가 될 거고요. 조금 재밌는 좀 소식을 하나 전해드리면 요번에 몽골 온 것 중에 아무래도 해외에 가서 한국까지 와서 치료받는 게 제 생각에 조금 금전적으로 경제적으로 좀 부담이 될 거라고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분을 제가 고민을 많이 했었는데 1년 동안 계속 고민을 했습니다. 하다가 이번에 만달이라는 보험사랑 그래서 몽골 국민들한테 도대체 어떻게 하면 편하게 치료를 받을 수 있을까라고 고민 끝에 만달 보험에서 좀 도움을 줘서 보험 상품을 만들었는데 CM병원에 오는 그 보험에 가입한 사람이 CM병원에 와서 치료할 때는 그 치료비의 제가 알기로 한 70% 정도를 다시 되돌려주는 그런 보험 상품을 이제 만든 것으로 알고 있습니다. 그래서 아직은 되게 작은 시작이지만 이렇게 몽골 국민들을 도울 수 있는 방법을 앞으로도 계속 찾아 나가서 조금 편하게 CM병원에서 치료받을 수 있는 길들을 좀 만들어 드리려고 합니다. Одоо яг телевизээр бас ингээ манай эмнэлгийн бас танилцуулгаас явагдана хаа тийм. Тэгээд доор барьж байгаа одоо утас болон хаягаар манай эмнэлэг дээр бас ингээд ирж үзүүлээд бас холбогдож болох байгаа. Тэгээд нөгөөтэйгөр бас тэр болгон бас монголчууд Солонгос руу очиод байх боломжгүй хүмүүсүүд бас маш их байдаг гэж одоо би сонсож судалсан байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсүүд ч гэсэн яг энэ одоо өвчнийг намгаахад одоо ямар тусалцаа үзүүлэх боломжтой бол гэд би анх удаа ирчээд 1 жилийн хугацаанд одоо айгүй их бодож одоо энийг ямар аргаар яаж шийдэх боломжтой вэ гэдэг талаар айгүй их бодсон байгаа. Тэгээд энийг шийдэх гол арга замыг бас ингээд олсон. Тэгээд тэр маань болохоор юу вэ гэхээр мандал даатгал гэдэг одоо Монголын мандал даатгалтай хамтраад одоо нэг шин тийм хөтөлбөр бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. Тэгээд тэр бүтээгдэхүүн маань болохоор юу вэ гэхээр тэр даатгалт хэрвээ хамрагдсанараа одоо Солонгос руу эмнэлэгт одоо үзүүлээд 70% нь одоо буцаж ирээд даатгалын компаниас буцаан одоо эмчилгээний төлбөрийг буцаан олгодог.
тийм зүйлээс одоо Монголын ард иргэдэд үзүүлэх гэсэн үүднээс манлал даатгалаа бас хамрагдсан байгаа. Тэгээ миний одоо яг ойлгосноор 70% нь бол буцааж олгодог гэж байгаа. Хэрвээ бас сонирхсан бол тэр даатгалын компаниуд бас залгаад асуухудаас тодорхой дэлгэнэнгүй мэдээллийг өргөх болон эдийн засгийн хувьд ч юм уу эсвэл бусад одоо нөхцөл байдлаар Солонгос руу явж үзүүлэхэд хүндрэл бэрхшээлтэй хүн байх юм бол бас даатгалт хамрагдчихад 70% ирээд буцаагаад авах боломж нөхцөлийг бас ингээд бүрдүүлж өгч байгаамаа. Энэ ажил маань ингээд бага ажлаас ингээд одооноос ингээд эхэлж байгаа боловч хойштоо ч гэсэн одоо имжлэгдэж чадахгүй байгаа олон төрлөөр одоо санхүүгийн нөхцөл байдлаар ч гэсэн явах боломжгүй тэр хүмүүсүүд ч гэсэн бид нэр одоо хамтарч ажиллаж одоо тэр хүмүүст яаж одоо тусалцаа бололцоо үзүүлэх боломжтой. Уяатан нөхцөлтэй. Уяатан нөхцөлийг бас хайсны үр дүнд одоо энэ одоо бүтээгдэхүүнийг гаргасан байгаамаа. Маш боломжтой санагдаж байна. Олон хүнд бас их тус хүргэсэн зүйл болж байгаа хлаа гэж найдаж байна. Яг одоо CM Hospital-тай одоо үйлчлэгээний төвшөнд гэдэг юм уу яг одоо үргэлжлээд үйлчлэх зорилгоороо манай улсад бол гэмтэл саваг судлалын үндэсний төв гэж бас байдаг л та. Тэгэхээр энэ төвийнхэнтэй бас хамтаж уулзаж үзв. Магадгүй мэргэжлэн болонсын хүчнүүдийн одоо улам чадваржуулах гэдэг юм уу энэ тал дээр хамтран ажиллах боломж байдаг болов уу гэдээ бас бодмоор байна. 너무 좋은 상품일 것 같습니다. 이게 몽골에 이제 기존에 없었던 상품으로 제가 지금 들었는데요. 그리고 이제 척추 이제 관절 분야라면 몽골에서는 척추 관절 이제 국립병원이 있습니다. 유일하게 몽골 큰 국립병원 중에 하나이고 이제 척추 관절에 아프신 분들이 제일 먼저 찾는 곳이 그곳입니다. 그 병원이랑 혹시 교류를 하고 있는 게 있는지 그리고 이제 척추 관절이 이제 몽골 사람들이 아까 말씀하셨듯이 무릎이라든지 허리 디스크라든지 그 부분에 대해서 많이 아프신 분들이 있는데 그러면 이제 CM이 이제 전문적인 병원으로서의 그 의료단 연수 프로그램을 또 생각하고 있으신 게 혹시 있으신지 이번에 와서 좀 만났던 제가 병원 사실 아직 몽골 병원을 다 이해를 못하고 있는데 아마 몽골 국립병원이랑 같은 병원인지 모르겠습니다. 몽골 국립병원이 맞다면 이번에 이랑 조금 다른가요? 관절 척추병원 사실은 아직은 연결은 안 돼 있는 것 같은데 이제 국립병원을 시작으로 그 의사들에 대한 교육을 저희가 특히 척추 관절 쪽을 앞으로 이제 연수단을 만들기로 좀 이야기는 많이 되어 있습니다. 저희는 몽골뿐만 아니라 이미 다른 많은 나라에서 많은 그 펠로우십이라고 얘기를 하는데 척추 관절 교육을 짧게는 2주, 길게는 1년 동안 교육을 시켜서 다시 그 나라로 보내고 가는 그 인터내셔널 그 국제 연수 프로그램을 한 최근 5년 동안 많이 시행을 해왔습니다. 그래서 향후 몽고에도 그 의사들에 대한 이런 교육을 적극적으로 해서 몽고 국민들을 도울 수 있는 부분이 있다면 아주 열심히 도울 생각이고요. 그 다음에 아직은 제가 몽골에 많이 오진 않았기 때문에 그런 병원 하나하나에 대한 이해를 못하고 있는데 조금 더 이제 병원에 대한 이해를 높여서 그렇게 제가 같이 돕고 협약을 해서 도움을 줄 수 있는 병원들은 제가 오히려 앞서서 적극적으로 나서서 도움을 좀 드리는 방향으로 진행을 해보겠습니다. одоохондоо яг хамтарч ажилласан нь бол байх байгаа. Яг гэвэл би Монголд ингээ 2 дахь удаага ирсэн учраас одоохондоо яг Монголын одоо яг тэр гэмсогийн эмнэлэгтэй бол яг холбогдож амжаагүй байна. Тэгээд дараа иргэхдээ хүртэл Монголын одоо эмнэлгүүдийг нэг бүрчлэн судлаад хойштой ингээд бас хамтарч ажиллах нөхцөл бололцоогийн талаар бас ингээд судлаад бол бид манай одоо Солонгос эмнэлгийн зүгээс бол бүрэн нээлттэй байгаагаа илэрхийлмээр байна. Нөгөө тэгүүраас манай эмнэлэг дээр ч гэсэн fellowship одоо хөтөлбөр гэж байдаг. Одоо эмчтэн болон сувлагч нарыг одоо ингээд чадахжуулах солилцоогоор ингээд одоо хөтөлбөр гэж байдаг. Энэ маань олон улсын хөтөлбөр болохоор 1-2 жилийн хугацаатай дадлага одоо мэрэгжил дэвшлүүлэх одоо хөтөлбөр байгаа. Тэгээ энэ хөтөлбөрийг ч гэсэн бас одоо Монголын одоо улсын эмнэлэгтэй одоо улсын эмнэлгийн эмчнэр одоо албан агчдыг чадахжуулах талаар бас ингээм хамтарч ажиллахаар одоо судалгааных ажил дээр ингээ бас явж байгаа. Хойшлоо ч гэсэн энэ одоо эмчнэр болон албан агчдыг гэсэн дэмжих ажиллахаар төлөвлөж ажиллаж байгаа. За маш их баярлалаа. Ингээд ярилцлага хувийн үндэнд чиглэсэн бас нэг асуултаар өндөрлөе гэж бодож байна. Эмнэлэг нь бол 70 жилийн түүхтэй 3 үед амьдсан, удам амьдсан юм. Өвөөг нь одоо энэ эмнэлгийнхаа эхлэл суурийг бас тавьсан юм байна. Ер нь одоо тухайн үед мэрэгчлээ яагаад ингэж сонгох болов? Яагаад энэ мэрэгчлийг сонгох болов? Гэр бүлийнхэн зүгээс шахалтай нөлөө бас таны бахархал юу вэ тийм ээ?
너무 감사드립니다. 몽골 국민들한테도 너무 좋은 이제 정보가 될 것 같습니다. 마지막으로 제가 개인적인 질문을 이제 좀 더 원장님에 대한 좀 개인적인 질문을 좀 드리고 싶습니다. 병원을 이제 70년도에 역사가 가지고 할아버지, 아버지에 이제 내려오는 역사적인 병원으로 이제 알고 계시는데 또 궁금한 게 있는데 직업을 그러면 이렇게 할아버지, 아버지의 이제 협박으로 그렇게 이제 직업을 선택을 하셨는지 그리고 이제 앞으로의 이제 신념이라든지 가치를 원장님이 뭐라고 생각을 하시는지 궁금합니다. 그 한국에서도 이제 CM병원은 좀 굉장히 특별한 병원입니다. 그 이유는 사실 70년이라는 게 긴 기간 동안 병원을 하면서 사실 이제 환자를 물론 많이 보고 병원을 확장하는 것도 중요하지만 저희 3대에 걸쳐서 주로 주안점을 두었던 거는 의학 발전과 연구였습니다. 그래서 연구를 많이 하고 많은 한국 의학 발전을 이끈 병원으로 많이 인정을 받고 있는데 제가 어렸을 때는 사실 과학자가 원래 되고 싶었습니다. 그런데 이제 협박은 아니지만 이제 제 부모님과 조부님이 환자들을 대하는 태도들을 보면서 많이 좀 감화를 받았습니다. 그래서 이제 과학자의 꿈을 포기하고 이제 의사가 된 경우긴 한데, 단지 전 아직도 그 과학자의 꿈을 아직 버리지 못해서 여전히 그 환자들을 측정하는 의료기기들을 개발하는 일에 아직도 좀 과학자의 일을 좀 하고 있습니다. 그래서 제 신념이라면 앞으로도 환자를 보는 게 이렇습니다. 병원은 그래도 환자를 보게 되면 당연히 이제 환자는 돈을 내고 병원은 수익을 얻는 게 당연합니다. 하지만 주안점을 어디다 두느냐가 병원에 되게 중요한 철학인데 그렇게 환자를 보면서 경제적인 이익을 얻는 것보다 의학 발전을 선도하기 위해서는 환자 보는 것 이외에 연구시설이 따로 있어야 됩니다. 연구시설은 이제 환자를 보는 시설이 아니기 때문에 어떻게 보면 병원엔 손해가 나는 부분이긴 하지만 연구시설을 갖고 있음으로 해서 의학을 앞서서 발전을 시킬 수 있고 그렇게 되면 환자들한테 더 좋은 치료를 빨리 새로운 치료를 만들어서 환자들을 더 좋게 만들어 줄 수 있기 때문에 결과적으로는 어떤 병원의 명성이나 병원의 실력을 더 높일 수 있기 때문에 저는 굉장히 가치 있는 일이라고 생각합니다. 그래서 제 신념은 앞으로도 CM병원이 이게 전 세계에 이런 관절 척추 의학을 리드해서 세계 의학 발전을 이루는 이제 그런 꿈을 꾸고 있습니다. За маш их баярлалаа. Тэгээд СЭМ эмнэлгээ болоод яг 70 жилийн түүхтэйгээд одоо нэгсэндээ 3 дахь одоо баг үг залгамжлагч үе одоо би өөрөө болоод явж байна. Тэгээд өвөөгийн одоо аавын маань одоо юу гэдэг ч юм уу тий шахалтаарч ингэж болсон бол тийм бол байхгүй байгаа. Тэр хүмүүсүүдийг харин хараад би яг судалгааны ажилдаа айгүй сонирхолтой байсан. Юу гэхээр эрдэм шинжилгээний судалгааны ажилтан болно гэж боддог, мөрөөддөг байсан. Нэгсэнд технологийн салбарт. Тэгээд тэгж боддог байж байгаад ер нь өвчтөнд эрүүл мэндийн одоо судалгааны ажлыг бас ингэж хааштай ингэж дэлгэрүүлж явал зүгээр юм байна. Мөн өвөө ягаас ааваасаа суралцсан зүйлээсээ өөрөө одоо энэ мэрэгчлээ ингэ сонгосон байгаа маа. Тэгээд одоо технологич болно гэсэн мөрөөдлөө одоо орхиод одоо өвчтөн одоо хүнд хэцүү байгаа өвчтөе хүмүүсүүдийг маш сайн судалгааны үндсэн дээр, маш сайн туршлагын үндсэн дээр эрүүл болгоё гэсэн одоо мөрөөдлийг түгээж одоо хэрэгжүүлэхийн төлөө бас ингэж явж байна. Тэгэхээр миний одоо ганц зүйл маань бахархал гэхээсээ илүү бас бодож явдаг зүйл бас тийм аа. Энэ маань юу вэ гэхээр бусад одоо эмнэлгүүд бол ямар нэгэн өөрийнхөө одоо эрх ашигын төлөө ч юм уу тийм олон өвчтнүүдийг одоо өөрсдөн дээрээ одоо манай эмнэлгээр үйлчлүүлэх юм бол манай эмнэлэг эдийн засгийн хувьд ч юм уу одоо орлоготой болно гэж одоо өвчтнүүдийг бол ингэж авчрах бол одоо зорилготой тийм эмнэлгүүд бол маш их байдаг. Гэхдээ би бол тэрийг бол тэрний жоохон эсрэг байр суурьтай байдаг хүний нэг байгаа. Яагаад гэх юм бол түрүүн бас би өөрөө маш их ингээд судалгаа хийдэг байгаа. Эмнэлгийн хажууд заавал судалгаа, анагаах ухааны судалгааны төв байх ёстой гэж би боддог. Мэдээж маш олон солонгосын эмнэлэгч гэсэн маш олон эмнэлгүүд эмнэлгийн хажууд судалгааны төвийг байгуулна гэдэг юм байна л хэмжээний зардал орно. Тэр зардлыг одоо гаргахын тулд ашиггүй гэж үүднээс судалгааны төвийг олно их тэгж байгуулахыг хүсэлгүй зүйлүүд бас байдаг. Тэгэхээр тийм учраас манайх одоо судалгааны төв эмнэлэг заавал байх ёстой. Тэр судалгааны төв дээрээ суурилсан одоо хүмүүсүүдийг эмчилж тэрүүгээрээ дамжиж зөв одоо оншийг тогтоож хагалгааг амжилттай болгох ёстой гэдгийг бол би айгүй их
одоо бодож явдаг зүйлийн нэг байгаамаа. Тэгээ өөрөө манайх ч гэсэн бас судалгааны төв одоо маш олон судалгаагаар дамжуулаад өвчтөнтэй ингэж одоо суураас нь эхэлж одоо эмчилдэг тийм юутай байгаамаа. Тэгээд хойштын зорилго гэх юм бол одоо CM эмнэлгийг олон улсад одоо танигдсан одоо маш олон одоо хүнд хэцүү өвчтөй одоо юуны үе мөчний өвчтнүүдийг ангаахын төлөө судалгаан дээр суурилсан явлаа явж байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд таны яриан дээр гарсан судалгааны төвшөнд бас манай улсыг судлаад тэр дундаа манай улсын тамирчдыг бас судлаад эргээд үндэсний олимпийн хорооноос хамтран ажиллах юм уулзалтыг хийсэн байна. Тэгэхээр цаашдын одоо зорилсон бүх төлөвлөсөн бүх ажилд амжилт хүсье. Маш их баярлалаа гэдгийг хэлээ. 네, 너무 감사드립니다. 그래서 제일도 이제 중요한 부분으로 또 말씀드렸는데요. 이제 연구 부분이 이제 병원이 이제 연구를 많이 해야 되고 이제 연구센터가 옆에 있어야 된다는 게 제일 중요한 것 같습니다. 그것도 많은 연구를 또 앞으로도 하시고 특히 우리 몽골 환자들이 많은 연구를 그 국가대표 선수들도 많이 이제 연구를 해서 부상을 입지 않게 앞으로 올림픽위원회를 통해서 많은 국가대표들이 잘 금메달을 딸 수 있도록 이렇게 원장님이 많이 도움을 주실 거라고 믿습니다. 네, 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. Маш их баярлалаа ирэх үзэгчтэй ингээд Солонгос улстай ганцхан байдаг олон улсын олимпийн хорооны спортын тамирчдын мэрэгжлийн эмч хийгээд за CM эмнэлгийн ерөнхий захирал Ий Санхун болон орчуулагч Оронгоо нар бидэнтэй хамтдаа байлаа. Өргөд ирсэн зочдод маш их баярлалаа. Өндөр амжилтыг хүсье. 저희 이제 프로그램에 초청에 대해서 승님으로 오셔주셔서 너무 감사드립니다. 앞으로의 좋은 일이 더 많을 거라고 믿습니다. 감사합니다. За ингээд үзэгчтэй нэвтрүүлэг маань үргэлжилж өндөрлөлөө. Тэгээд үргэлжлүүлэн та бүхэн UBS телевизтэй хамтдаагаараа нэвтрүүлэг маань тун удахгүй дараагийн хатвчдыг олзуулах болно. За, баярлалаа.